Hi guys, another work, another day. Guys, tatig ulan niya. Tara guys, oh, tubig guys, oh. Guys, grabe. Bagyong basyang. Didistansya ay. Aday kakabaluan yung kabalo ka dito. Subo. Umilang ka okay, puti. Guys, oh, buto. Buto yung ano guys, oh. Buto yung kalibangan guys. Ay. Buto ang kalibangan. Oh, lagi na ni. Ha? Punta na po din sa pasok. Pwede siya ibalin yan, pabalin. Pwede. Buto ang trainer. Tanggalon niya na yung kuhan. Tuyok yun eh. Wala. Eh, tanggalon ta din eh. Wala. Tanggalon eh. Kini. Ayun na. Oh, tanggalon niya dun. Tanggalon tang blue plug to. Blue plug tanggalon ta. Dosi na. Oh, 12. Ang bati ba mo? 40. 40. Karaan sa bayan ni makina. Yung guys, oh. Damoy na motor guys, oh. Motor. Agi tala din mo tuan. Kaon da. Guys, nandito kami guys sa from Tandag na mekaniko guys. Papunta dito sa Habag kasi lumos. Okay, ako kasa itong driver guys, oh. Habag tala. Langoy man na. Waray ko di kaya ba mo langoy? Kato kabantay ka pwede man tusluon mo diri. Kini ra tusluon. Para di masugot. Wala guys, tananggal pa namin yung glue plug guys. Ito guys, ayan na mag-start kasi pumasok yung tubig sa makina. Umungot yung makina guys. Babaklasin natin ito guys. General overhaul talaga ito guys, wala na tayong magawa. Ito na guys, bungkag ng kahimtang guys. Bubungkagin na natin ito guys. Para makita natin ano talaga ang damage guys. Ayan na guys. Baklas na guys. Dili na, di na ki. Na guys, nababa na namin guys. Abangan bukas guys, abangan bukas. Oh guys. Ay, paano yung makina ito guys? 4M40 guys. Na guys, binaklas na guys. Yung guys, oh, yung tubig nakapasok talaga guys. Guys, ito yung piston guys, oh, na balikogit guys, na baog-baogit siya guys. Ito yung problema guys, papalitan natin ng bago guys. Piston number 4 guys. So piston number 4 ito guys, ito natin bago guys. Tatlong nabago. Palitan natin 4 guys. Ipalitan natin yung piston. Ito lang papalitan natin. Conrad 4. Ayun. Oo, sakman kakang liter. Rocket tip. Oh, ngayon. Bata pa mo. Okay. Guys. Clean. Pounder guys, so yan yung galuog ng bolt. Kahit na niya lang guys. Supervisor niya guys, yung gawin sa ng block. Na guys, bungkag ng kemtang guys, bungkag na. Bungkag na, buwan mag-iaswang. Galumos guys, kaya di kayo pamulangoy. Wala naman targa pa tulong. Oo. Patay na patay tulong ka. Tulong. General overhaul din siya guys, kaya yung nabawag siya guys. Ito ng bawag guys, oh. Klarong klaro. May ebidensya guys. Yun na guys, nabaklas na namin lahat guys. Bungkag ng kemtang guys. Guys, oh. Ito yung block, oh, yan. Okay, ang sakit guys, lutan. Ilo pini gagal ini. May yak na tayo. Lagi.
Ito na yung motor pagpatid. Yan, tama lagi. Dito pa sa vlog. Guys, amoy na namo mekaniko guys, nagwapo guys, oh. Tao na namo guys. Yari namo manager guys. Oh, manager guys. Lamias pli oy. Guys, nakabit na namin yung piston guys. Ito yung guys, oh, piston. Nakabit na namin guys. Na guys. Yan guys. Ah. Guys, nakabit na namin yung timing gear niya guys. Ito yung guys, oh. Yari na mo manager guys, oh. Yari manager sa guys. Lap. Tinawag mo. Yan na guys, nakabit na namin guys. Housing timing niya guys. Abangan bukas sab guys. Guys, mana guys, isalpak na namo guys. Guys, oh. Guys, salpak-salpak na lang. Kunting taste na lang guys. Kamay na lang. Okay, start doon. Guys. Ito na kami ko guys. Smile ay. Kaya na manager, oh. Manager. Supervisor. Ito na guys. Parehas, oh.